बड़ी शक्ति बन सकता है, जहां देश को देश नहीं माँ भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার রিয়াকশন ভিডিও অ্যান্ড আমি আছি পৃথ্বীরাজ। আই হোপ তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো। অ্যান্ড আজকে যে ভিডিওটা রিয়াকশন দিব সেই ভিডিওটার জন্য আমার কাছে একজন রিকোয়েস্ট করছে, তার নাম হচ্ছে অঙ্কন মৈত্রী। আর সাধারণত ভিডিওটা হচ্ছে ওয়াই ইজ ইন্ডিয়া গ্রেট টু, ইন্ডিয়া কী কারণে গ্রেট, ইন্ডিয়া কী কারণে গ্রেট সে সম্পর্কে ভিডিওটি। আর এই ভিডিওটি নেওয়া হয়েছে সাধারণত অ্যাডাল্টি মোশন পিকচার ইউটিউব চ্যানেল থেকে। সো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটা দেখে আসি। আর ভিডিওটা শুরু করার আগে বলি, যারা এখনও আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছে তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটা দেখে আসি, লেটস সি। Make sure to subscribe and press the bell icon to never miss any update from Adelphi Motion Pictures. भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion. Poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, नेपोटिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, डिमोनेटाइजेशन, राइट? नो, नहीं। यहाँ टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है। कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहाँ सोच ब्रांडेड होती है। नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने डिटेक्ट किया था। एंड इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स। इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड ऑन अ सिंगल फ्लाइट बाय एनी स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है। खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही है। साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हों। अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन दैट्स योर फॉल्ट। क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और तो और इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। कुछ भाषाएं बड़ी तीखी है तो कुछ बड़ी मीठी। वैसे मीठी से याद आया, शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ के बीच में यहाँ सी फॉर चाय होता है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन भी इंडिया में। इंडियन cuisines और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है। क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है, लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन। और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है। ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्धियाना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में। और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया। आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है। भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। ये तो थी पुरानी बातें। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकेंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर
की उपाधि हासिल की है। और ये किस्सा नहीं कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है। क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है। नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहां आहार में तो कमी हो सकती है, लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहां एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहां देश को देश नहीं, माँ भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। প্রথমেই অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে অঙ্কন মৈত্রীকে আসলে এত সুন্দর একটা ভিডিও দেওয়ার জন্য। আর এটারই একটি ভিডিও আসলে আমি মনে হয় দিছিলাম, রিয়াকশান দিছিলাম, ওটা মনে হয় পার্ট 2, হোয়াই ইজ ইন্ডিয়া গ্রেট 2 এই ভিডিও আসলে। আর এই ভিডিওটা দেখার জন্য যারা এখনও দেখুনি আমার এই ভিডিওটি অবশ্যই আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে দেখে আসতে পারেন। আর সাধারণত ভিডিওটা এটা পার্ট 2 ছিল, আর এটা পার্ট সম্ভবত 1। আর এই ভিডিওটা আসলে ওটা থেকে এটা অনেকটাই বেস্ট, অনেক কিছু বিষয় তুলে ধরছে এটা। আর প্রথমেই দেখলাম আসলে কী কারণে আসলে ইন্ডিয়া আসলে গ্রেট, আসলে সত্যি অসাধারণ বিষয়গুলো আসলে যতগুলো বিষয় তুলে ধরলো। আসলে একটা দেশের যে থাকার দরকার আসলে সবগুলা বিষয়ে আসলে ইন্ডিয়ার মধ্যে আছে, সেটা আমিও জানি, আগে থেকেই জানি। কিন্তু এখানে দেখে আরও বিষয়গুলো আমি ক্লিয়ার হইলাম এবং জানলাম আসলে যে ইন্ডিয়া শুধু এই দেশেই না, চাঁদে পর্যন্ত মানুষ অবতরণ করছে। সেটা একটা অসম্ভব একটা ব্যাপার, অসম্ভব বলতে অকল্পনীয় আসলে একটা বিষয়। যেহেতু চাঁদ পর্যন্ত আসলে মানুষ অবতরণ করছে ইন্ডিয়ার, সেটা একটা অভাবনীয় বিষয়। তাছাড়া এইখানে মানুষজনের বিভিন্ন রকম উৎসব সাধারণত ইন্ডিয়ার মধ্যে এমন কোনো উৎসব নাই যে আসলে ইন্ডিয়ার মধ্যে উৎসব পালিত হয় না। আসলে ইন্ডিয়ার যে বিশাল দেশের যে আয়তন, এই দেশের আয়তনে আসলে এতগুলো রাজ্য আর এতগুলো লোক সংখ্যা, আসলে সবগুলো মিলিয়ে আসলে বিভিন্ন ধর্মের আসলে মানুষজন এখানে বসবাস করে, বিভিন্ন ভাষায় মানুষজন আসলে কথা বলে। এখন বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন জাতির আসলে মানুষজন থাকায় আসলে বিভিন্ন রকম উৎসব মুখরিত হয় বিভিন্ন সময় আসলে। আর এরকম উৎসব অন্যান্য দেশে উৎসব কখনোই হয় না আসলে। সাধারণত বাইরে কান্ট্রিতে সাধারণত 2-3 রকমের জাতি বা 2-3 রকম ধর্মের আসলে মানুষজন বসবাস করে। আর সাধারণত ইন্ডিয়াতে অনেক ধর্মের মানুষ বসবাস করে এবং অনেক উৎসব পালিত হয়, যা অন্যান্য দেশের মধ্যে এটা কখনোই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটার জন্যই আসলে গ্রেট। তাছাড়া ইন্ডিয়ার মধ্যে এই আর্মির, তারপর BSF, তারপর
প্যারামিটার, তারপর আরও বিভিন্ন মানে সৈনিকগুলার মানে অনেক দূরে এগিয়ে আছে। আমি এই সব সম্পর্কেও রিয়াকশন দিয়েছি ভিডিওর, আর্মি, বিসিএফ, তারপর এই সম্পর্কেও দিছি। চাইলে আপনারা দেখে আসতে পারেন ভিডিও চেক করে। আর সাধারণত তাছাড়া খেলাধুলা, বিশেষ করে ইন্ডিয়া যে পরিমাণে খেলাধুলায় এগিয়ে আছে আসলে বিশ্বের আসলে অন্যান্য দেশে আসলে আমি এরকম দেখি না। আসলে ইন্ডিয়া শুধু একটা খেলার মধ্যেই না, অনেক খেলায় এগিয়ে আছে ইন্ডিয়া। সাধারণত ক্রিকেটের কথা কি বলবো, ক্রিকেটে তো বলা যায় যে ইন্ডিয়া এখন রাজত্ব করতেছে। আসলে এই বিশ্বে আসলে ক্রিকেট খেলাকে আসলে ইন্ডিয়া রাজত্ব করতেছে। আর সাধারণত ইন্ডিয়ার খেলাও আসলে আমার কাছে অনেক ফেভারিট লাগে, অনেক ভালো লাগে। আসলে তারা যে পারফরমেন্স নিয়ে আসলে প্রত্যেকটা খেলা খেলে আসলে সত্যিই অসাধারণ। তাছাড়া ক্রিকেট তারপর ফুটবলে অনেক এগিয়ে আছে, ফুটবল, ক্রিকেট, হোলি, তারপর ভলিবল, তারপর ওই যে দাবা, লুডো, অনেক যে বিষয়গুলো আসলে বললো আসলে সত্যি আসলে অসাধারণ, সব খেলায় এগিয়ে আছে। আর সাধারণত ইন্ডিয়ার মধ্যে শুধু খেলা বা যেসব বললাম এসব বিষয় না, আসলে ইন্ডিয়ার মধ্যে যে মহান ব্যক্তিগুলো আছে, এই ব্যক্তিগুলোও আসলে বিশ্বের কাছে আসলে অনেকটা মানে অনেক কিছুই অর্জন করছে আসলে বিশ্বের কাছ থেকে আসলে। আর মহান ব্যক্তি বলতে ইন্ডিয়ার মধ্যে যেমন টাটা গ্রুপের রতন টাটার মালিক, সে অনেক বড় এখন বিজনেসম্যান হয়েছে, ওয়ার্ল্ডের বিজনেসম্যান। তারপর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কথা বললে আসলে সেটাও আসলে না বললেও নয়। আসলে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে এত পরিমাণে ফিল্ম তৈরি হয় ইন্ডিয়াতে, আর যে পরিমাণে ফিল্ম তৈরি হয় শুধু বিভিন্ন রাজ্যে, এক রাজ্যে এক রকম ফিল্ম তৈরি হয়, মুভি তৈরি হয়। আর মুভিগুলোও খুব জনপ্রিয় আমার কাছে। সাধারণত বেসিক্যালি সাউথ ইন্ডিয়ান মুভিগুলা, ওহ মাই গড, এত পরিমাণে দেখি সাউথ ইন্ডিয়ান মুভিগুলা। তারপর বলিউড মুভিগুলা, তারপর টলিউড। বিশেষ করে এখন আমার পার্সোনালি সাধারণত আমি ওই যে বললাম যে সাউথ ইন্ডিয়ান মুভিগুলো এক নম্বরে বেশি দেখি। সাউথ ইন্ডিয়ান মুভিগুলো এত পরিমাণে দেখি যা বলার মতো না। তারপরে দেখি বলিউড মুভি, তারপরে টলিউড দেখি। আর এসব মুভি আসলে এত, তাছাড়া আরও অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে, পাঞ্জাবি, তারপর গুজরাটি, মারাঠি, অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে। এত পরিমাণে ফিল্ম মানে তৈরি হয়ে যায়, অন্যান্য দেশে কখনোই এরকম ফিল্ম তৈরি হয় না, মুভি তৈরি হয় না। সেক্ষেত্রেও ইন্ডিয়া অবশ্যই গ্রেট বলা যায় কি 100% গ্রেট। আর তাছাড়া তারপর মুভি ইন্ডাস্ট্রিতেও বড় নেটফ্লিক্সের কথা বললো, আসলে সব বিষয়ে আসলে ইন্ডিয়ার মধ্যে আসলে বেস্ট তৈরি হয়ে আছে। আসলে সব কিছু চাহিদা, যেসব একটা দেশের পরিপূর্ণ চাহিদা থাকে তার থেকেও দ্বিগুণ চাহিদা ইন্ডিয়ার মধ্যে আছে। সেই কারণেই গ্রেট বলাটা অস্বাভাবিক কিছুই না, আমার কাছে গ্রেটের থেকেও গ্রেট বলা যায়। সো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটা তোমাদের কীরকম লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে, আর ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবে। আমার ওপিনিয়ন ভিডিওর মধ্যে জানাইলাম। সো ফ্রেন্ডস, আর যারা এখনও আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সো ফ্রেন্ডস, দেখা হবে অন্য এক ভিডিওর মধ্যে। সো গুড বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার।